Another day, another vlog na naman guys. Ito naman tayo guys. Pumunta tayo sa Genset para start natin. Pag tuwing Sunday, ini-start natin siya guys. Para hindi ma-drain yung kanyang battery. And guys, punta tayo sa Powerhouse. Dararan, daran. Sige, yan. Buksan muna natin yung number 20. Siyempre, bubuksan muna natin siya. Kailangan natin buksan ng battery. Yan. Caterpillar lang sa kalam. Siya baka naman. Then, ang panel. Make sure, dahil may supply tayo ng Meralco, kailangan naka-off yung breaker. Ayan natin sa lock guys. Yan. Buksan natin guys yung mga breaker. Ano na breaker nya? Supply ng mga panel yan. Alright. Tapos pag umilaw na, check natin ang engine. Yan. Ang engine nya, RPM 160. Yung engine hours nya 168. Yan yan. Then start natin, run. Alright, yung isa naman. Ito naman 5 kVA. Buksan natin. Yan. Wait for me. I said nothing. Make sure naka-off. Paano hindi magsalubong guys? Kahit may ATS, mahirap na. Start. Alright. Panel. Engine. Pinito na engine guys. Tapos check mo kung ilan. 125 engine. Run hour nya 125. Okay. Yung volts naman nya 24 volts, good yun. Start, run. Reset muna natin siya guys. Okay. Pag wala na rito yung ilaw ng reset, pwede nyo na start yan. Shutdown, emergency stop. Oh, naka-emergency stop, shutdown siya. Yan, set. Stop. Warning. Okay. Engine sensors active. Ayan. Wala na. Auto warning 2.2%. Stop RPM. Okay. Ba't gano'n? Kaya niya mag-start. Start na siya guys. Alright. Pwede na natin siyang patayin yan mga kapatid. Cool down muna lang. Pinutin yung cool down. Pag nagbe-blink na yan, ayan o, nakabindot na sa cooldown yan, antayin nyo na lang. Namatay. Pag namatay, tsaka nyo off yung battery nya.
Ganun din sa kabila. Cool down. Pag pinindot nyo to, patay na yan. Mas maganda na cool down siya. Yung ganda. Salamat, Toti Mix, Toti Vlog. Bye-bye!